Alhamdulillahi alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi yassir wa la tu'assir. Ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummah dan akhwat di pembelajaran malam hari ini kitab Durusun Lughah jilid yang pertama karya Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah ta'ala. Sejak kemarin kita sudah masuk Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang keenam. Ad-Darsus Sadisu, pelajaran yang keenam. Materinya tentang Ismul Isyarati, kata tunjuk. Ismul Isyarati, kata tunjuk, yang sudah kita pelajari di awal untuk mufrad muzakkar, jarak dekat, yaitu hadza. Di daras awal pelajaran pertama kita pelajari ini. Hadza rajulun. Contohnya, ini seorang laki-laki dewasa. Hadza digunakan untuk muzakkar, laki-laki, mufrad, satu orang, akil, berakal, serta untuk jarak dekat juga. Jaraknya dekat. Hadza rajulun. Hadza tabibun. Contohnya itu. Hadza Muhammadun. Untuk yang berakal. Muzakkar, laki-laki. Untuk yang tak berakal, misalnya benda-benda, hadza kitabun. Ini sebuah buku. Digunakan sama dengan sebelumnya untuk muzakkar, mufrad artinya satu, ghairu akil, yang tak berakal, untuk benda-benda mati. Hadza kitabun, hadza babun, hadza qalamun. Itu contoh lainnya. Kemudian kemudian untuk jarak jauhnya kita pakai zalika. Jarak jauh untuk laki-laki, isim isyarahnya pakai zalika. Artinya itu. Zalika muhandisun. Itu seorang insinyur. Zalika untuk muzakkar, mufrad satu orang, akil yang berakal. Zalika muhandisun. Untuk tak berakal, benda-benda, zalika najmun. Itu sebuah bintang. Zalika untuk muzakkar, mufrad satu bintangnya, ghairu akil, tak berakal. Nah, kemudian berikutnya untuk muannas, perempuan. Untuk jarak dekat, kita pakai hadhihi. Hadhihi artinya ini. Contohnya hadhihi imra'atun. Ini seorang wanita. Hadhihi untuk muannas, mufrad satu perempuannya, akil yang berakal. Untuk yang tak berakal, contohnya hadhihi sayyaratun. Ini sebuah mobil. Hadhihi untuk muannas, mufrad benda mobilnya, ghair akil, tak berakal. Dia sudah terhitung tiga ya. Hadza, zalika, hadhihi. Nah, kita pelajari bentuk-bentuk ismul isyarah, kata tunjuk. Dan kata tunjuk ini ketika di awal kalimat dia sebagai mubtada karena jumlahnya jumlah ismiyah. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi isim isyarah wa huwa mubtada. Sayyaratun khabarnya marfu bi dhammah. Itu kesimpulannya. Setelah kita pelajari sudah ada tiga bentuk ismul isyarah. Yang pertama tadi hadza, kemudian zalika, nah sekarang hadhihi. Nah, kita baca latihannya. Mu Wardah. Latihan pertama tamarin iqra. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Hmm. Fadli. Artikan boleh Wahid. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Ini Ini masjid. adalah masjid dan ini adalah
sekolah. Nah, bagus. Sebelah kiri isnan. Man hadza? Man hadhihi? Hadhihi Nah, ukh hadhihi ukhtu Abbasin. ulangi. Siapa? Hadhihi. Hadhihi hadhihi ukhtu Abbasin. Nah, man hadhihi. Siapa ini? Siapa ini? Ini adalah saudara perempuan Abbas. Bagus. Hadhihi itu isim isya Isyarah untuk wa mu'annas. huwa Wahwa mudhaf. bagus. Maafan. Wahwa hadhihi. Wa huwa awal kalimat Iya mubtada. mubtada. Ulangi ulangi. Hadhihi isim isyarah. Hadhihi isim isyarah wahwa mubtada. Ukhtu Ukhtu khobar wahwa mm, mudhaf. Abbasin. Abbasin mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah, diganti Abbas dengan Hamid. Hadhihi Hadhihi uhtu Hamid. Hadhihi uhtu Hamidin. Hamidin. Saudarinya Ali. Hadhihi. Hadhihi uhtu Aliyin. Nah, gitu. Salasa. Tiga. Hadza hadza diku wa dikun. Banwin. Ya. Hadza dikun wa hadhihi dajjajatun. Bagus. Ini Ini ayam adalah jantan. ini adalah ayam jantan dan ini adalah ayam betina. Nah, dikun untuk muzakkar. Dajaja untuk Muannas. muannas. Nah, untuk hewan seperti itu. Kebanyakan hewan untuk muzakkar muannas nafasnya berbeda deh, nggak sama ya. Nah, Ustaz. Arba'ah. Empat. Hadza benul mudarris. Hadza benul mudiri wa hadhihi bintul mudarrosi. Mud, Oke. mudarros. Ini ini adalah anak kepala sekolah dan ini adalah anak laki-laki kepala sekolah dan ini adalah anak perempuan guru itu. Nah, ulangi. Hadza banul Hadza benul mudiri wa hadhihi bintul mudarrosi. mudarri. Uh, Kasrot kan. mudarrisi. Mudarri. Jangan Ri. Risi. Bukan mudarrisi. rosi. Ya, ya, Jangan Pak. rosi ya. Ya, Pak. Bintul mudarrisi. Guru. Mudarris. Kalau guru perempuan, wahadihi bintul. Mudarisati. Mudarisati, iya. Betul. Mudarrisati. Kalau ibu kepala sekolah, hadza bunul Pak, Ibu kepala sekolah, sebentar, Ustaz. Hadza benul mudi. mud, Oh, mudiroti. bagus. Mudi roti ada tak marbut kan? Nah, Khamsah. Lima. hadhihi hadhihi ummu Yasirin. Ini ibunya. Adalah ibunya Yasir. Hmm. Sita, enam. Aina, sebentar, kan saya. Aina kid, aina kidrul, aina kidrulil, Kidrul. kidrul lil Lah. ham, kidrul Lah. oh lahmu. Aina kidrul lahmu. Nah, kidru. Mudof ya Iya. Berarti selepasnya mudof ilaih. Majrurun. Oh iya. Aina kidrul lahmi. Di mana panci daging itu? Mana kunci daging itu? Hiya fis salas, hiya fis
kal hiya fis salajati. Dia Dia ada di dalam lemari es. lemari es. Salajah. Sab'ah 7. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Ini Ini pintu. adalah pintu dan ini adalah jendela. Nah, jendela. Babun muzakkar. Nafizatun. Muannas. Anas. Baca ulang petunjuknya Om. Iqra. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Ya, langsung ya, tanpa Langsung. diartikan. Ya. Hadza masjidun wa hadhihi mudarisatun. Madara. Astagfirullahaladzim. Iya, kan Ustaz. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Lebih cocok madrasatun. Ini masjid dan ini sekolah. Sekolah. Iya, saya bilang Kalau Ustaz. mudarisatun kurang cocok kan? Guru, Iya, nah, Ustaz. Iya. bangunan-bangunan sana. Isnan, Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. bagus. Panas. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Arba'ah. Hadzab hadzab nul mudiri wa hadhihi bintul mudarisi. Mudarisi. Khams. Hadhihi ummu yasiri. Hadhihi ummu yasirin. Bagus. Sit. Aina kidrul lahmi iya fis salajati. Sab'ah. 7. Hadza babun wa hadhihi nafizatun. Bagus Om. Bisa Om Wardah ya. Salah satu. Aku grogi. Barakallahu fikum. Nah, Amin. syukran. Bang. Berikutnya Mudina. Yang baru hadir Ah, ada Cut Midar. hadir, hadir. Halaman dulu Om, Assalamualaikum baca ulang. Ustadz. Ikro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran gabung kembali Om. Ikro Iqra. waktu baca dan tulislah. Wahid. Ada masjidun wahadihi madrasatun. Diartikan Ustaz. Ini Oh, ini masjid. masjid dan Boleh? ini sekolah. Man hadihi uhtu, Isnan. man hadihi uhtu Abbasin. Siapa ini? Ini putrinya Abbas. Salasa Salasa. hada diku hada dikun wahadihi dajajatun. Ini ayam jantan dan ini ayam betina. Arba'ah. Betul ya, ayam betina. Sahih. Ah, Jajatan. hada hada benul mudiri wahadihi bintul mudarrisu. Ulangi. Hada benul mudiri wahadihi bintul mudarrisi. Hmm. Ini putranya Pak Menteri dan ini putrinya Pak Guru. Hmm. Hamsa, hadihi ummu Yasirin. Ini ibunya Yasir. Hmm. Aina kidarul Aina kidarul lahmi hiya fi salajati. Di Nah, mana panci daging itu dia di dalam kulkas. nah. Sabah. Hada babu hada babun wahadihi nafidatun. Ini sebuah pintu dan ini sebuah jendela. Nah. Baca ulang. Nomor 1 sampai 7. Oh, nah. Hada masjidun wahadihi madarasatun. Man hadihi
Hadihi uhtun Abbasin. Hadi Hmm. hada dikun wa hadihi dajajatun. Sah. Hada nul mudiri wa hadihi bintul mudarrisi. Hmm. Hadihi ummu Yasirin. Aina kidrul lahmi hiya fi salajati. Nah, Hada babun wa hadihi nafidatun. nomor 5 Umudina. Hadhihi ismu Hadihi ismul isyarah wa huwa mubtada. ummu Ummu khobar wa huwa mudhof. Yasirin yasmin. mudhofun ilai. Yasirin Nah, mudhofun ilai. majrur. Majrur bi kasroh. Nah, ada pola idhofah ya. Di sini ya. Nah, Ustaz. Al-idhofah, apa artinya al-idhofah? Masih ingat? Yang disandarkan. Nah, penggabungan dua. Penggabungan dua kata menjadi satu. Bagus, Umudina. Satunya mudhof, satunya Mudhofun mudhofah. ilai. Syukran. Afan Ustaz. Ummu Aish, Ibu Nur, Ummu Aisyah, Iqra, waktub. Iqra waktub. Baca dan Langsung, tulislah. langsung ya. Nah, Ustadz Wahid. Hada masjidun wahadihi madrasatun. Bagus. Isnan. Man hadihi. Hadihi uhtu Abbasin. Langsung. Salasa. Hada dikun wahadihi dajjajatun. Arba. Arba'ah. Hadabnu mudiri wahadihi bintul mudarisi. Mm-mm. Khamsa. Hadihi ummu Yasirin. Sita. Aina kidrul al-lahmi ya jati. Sabah. Sab'ah. Hada babun wa hadihi nafidatun. Nah, nafilatun ciri muannasnya apa? Tamar buta Ustaz. Dan Marbutah. wahadihi. Sahah. Nomor 2 tuh Om. Hadhihi ukhtu Abbas. Hadhihi isim. Hadihi isim isaroh wa huwa mubtada. Terus Uhtu Abbasin hobar wa huwa isim majrur. Mudob dan belum mudofun tepat. ilaih. Belum tepat. Ukhtu sebagai Udu sebagai mudof, abasi belum mudofun tepat. ilai. Belum tepat. Ukhtu Wahwa sebagai utu sebagai urutannya harus oh tersusun. gitu. Ulangi. Ada Hadhi. mubtada, Hadhihi utu dulu. sebagai hadihi sebagai mubtada, Urutannya wah, Hadhihi isim hadihi isyarah. isim hadihi isim isyarah wa huwa mubtada. Hmm. Ukhtu. Utu mudof. Perhatikan, Ibu Nur. Naam, Kalau ada mubtada, urutannya apa? kobar. Sebutannya jangan mudhof dulu, jangan Oh mudhof. iya. Ulangi, Utu hadhihi isim. hadi isim isyarah wa huwa mubtada. Uhtu Hmm, Utu Abbasin sebagai hobar. belum tepat. Yang khobarnya uktu saja, Om. Oh, Uhtu sebagai hobar. Wahwa mudof. Hmm. Abbasin mudofun ilai. Nah, gitu, rapi. Majrurun bil kasroh. Nah, gitu. Ulangi, Om. Hadhihi. Hadihi isim isaroh wahwa mubtada. Uhtu sebagai hobar. Wahwa mudof. Hmm. Abbasin mudofun ilai. Majrurun bil kasroh. Nah, begitu, Om Aisyah. Yang diminta itu jawabannya tersusun ya, Nah, Ustaz. terstruktur.
Bantu catat ya, Muaisyah. Ya Allah. Nah, Ustaz. Berikutnya Ukhtunur, Ukhtunur Fadilah. Iqra waktub. Bismillah, Iqra waktub, baca dan tulislah. Wahid langsung. Haza, haza masjidun wa hazihi madrasatun. Diartikan Bagus. Ustaz. Langsung saja. Man hazihi ukhtu Abbasin. Nah, Haza dikun wa hazihi dajjajatun. Haza bunul mudiri wa hazihi bintul mudarrisi. Hazihi ummu yasirin. Aina kidarul lahmi hiya fis sallajati. Hadza babun wa hazihi nafizatun. Nomor 5 itu. Ukhtunur Fadilah. Hadhihi. Hazihi mubtada Hadhihi ismul ismun isyarah. isyarah. Hazihi ismun isyarah wa huwa mubtada. Ummu. Ummu khobar Mm, wa huwa mudhaf. Bagus. Yasirin Yasirin. mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah, bisa kan? Ukhtunur Fadilah. Barakallahu fiik. Kalau Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Iqra waktub. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Artinya udah tahu semua belum? Insya Allah tahu Ustaz. Berarti langsung saja ya. Nah, Ustaz. Wahid. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Bagus. Isnan. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Salasa. 3. Hadza dikun wa hadhihi dajjajatun. Arba'ah. Hadza benul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Khamsah. Hadhihi ummu yasirin. Sayyid. Aina 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 kidrul lahmi. Bagus. Aina kidrul lahmi. Hiya fis salajati. Sab'ah. Hadza babun wa hadhihi nafizatun. Bagus. Ini semuanya Ummu Aisyah. Jumlahnya Jumlah ismiyah. jumlah ismiyah. Berarti polanya mubtada dan Khobar. khabar. Mubtada Nomor 4. khobar. Nomor 4 tuh. Hadza Hadza isim isyarah wa huwa mubtada. ibnu Ibnu khobar wa huwa mudhof. al-mudiri. Mudhof ilaih majrurun bil kasrah. Nah, gitu. Lama-lama diulang-ulang lancar kan? Insya Allah ya. Insyaallah Ustaz. Syukran. Ummu Aisyah Anwar bagus. Afwan Ustaz. Ummu Fitri. Iqra waktub. Ikra waktub. Hadza masjidun wa hazihi madrasatun. Bagus. Man hazihi? Hazihi ukhtu Abbasin. Naam. Hadza dikun wa hazihi dajajatun. Arba'ah. Hadza bunul mudiri wa hazihi bintul mudarrisi. Khamsah. Hazihi ummu yasirin. Sit. Aina kidrul lahmi hiya fil stallajati. Sab'ah. Hadza babun wa hazihi nafizatun. Nomor 5 Ummu Fitri. Hadhihi ismul
Hazihi ismul isyara wa huwa mubtada. Ummu Ummu khobar wa huwa mudhof. Yasirin. Yasirin mudhofun ilaihi majrurun bil kasrah. Ini polanya jumlah Jumlah ismiyah. dengan struktur al-idhah. Al-idafah. Apa artinya al-idhafah? Idafah adalah gabungan dua isim atau lebih yang membuat makna baru. Yang Dan pertama terdiri dari mudhof, mubtada dan mudhofun ilaihi. Dari mudhof dan mudhof dan mudhofun ilaihi. apa artinya mudhof? Yang disandarkan. Mudhofun ilaih. Sandarannya. Nah, bagus, Masya Allah. Udah kuasai ya, Bu Insyaallah Fitri. Ustaz. Syukron. Afwan Ustaz. Umuranti, Iqra. Iqra waktub. Wahid. Betul, Om. Haza. Man hadihi? Hadihi uktu Abbasin. Bagus. Ada dikun wa hadihi dajajatun. Betul. Ada ba'nul mudiri wa hadihi bintul mudarisi. Bagus. Lima. Kidrun aina kidrul lahmi. Fisalat fisala jati. Bagus. Ada babun wa hadihi nafidatun. Enggak panjang. Nafizatun. Nafidatun. Kamu nanti nomor 2 tuh. Hadihi ukhtu Abbas. Hadihi isim disebut isim apa dia uraiannya? Nah, Ustaz, Hadihi isim hadihi isim isyarah wa huwa wa mubtada ukhtu khobar wa huwa mudhaf Abbasin. Nah, putus jaringannya. Mudhafun ilaih. Syukran. Umuranti. apa Ustaz? Lagi hujan sana ya? Gerimis ini Ustaz. Nah, putus jaringannya. Apalah. Syukran. Bisa ya, Umuranti ya? Sudah Dikit-dikit dikuasai ya? insyaallah. Dikit-dikit bisa dikuasai kan? Lama-lama akan jadi bukit kan? Sedikit-sedikit kita belajar bertahap. Setahap demi setahap ya kan? Sedikit demi sedikit. Meranti ya. Insyaallah Ustaz. Syukron. Semoga sehat. Sehat walafiat ya. Amin amin. Amin. Cuma Besok, kurang besok, besok jualan, masih jualan. masih Sabtu. Ustaz. Masih ya. Ya, masih. Kalau Nah, sungguh-sungguh ya tekun ya. insyaallah Meranti. Ustaz. Berikutnya Umu Andi. Langsung Umu Andi. Iqra. Jazakallah. Ya, Wahid. Wahid hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Bagus. Isna man hadhihi ukhtu Abbasin. Salasa. Salasa hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Arba'a. Arba'a hadza diam dulu. Hadza banul diam dulu. Hadza banul Mudiri. mudiri wa hadhihi
wa hadhihi bintul mudarisin. Nah, mudarrisi. Si. Nah, Hamzah hadhihi ummu Yasirin. Sita. Kita aina qadirun Aina. qadirul Bukan. qadiru kiderun Bukan. aina kiderun lajami. Kidru mudaf, nggak boleh tanwin mudaf. Oh iya, aina kideri. Bukan kidri. Apa Ustaz? Rebelnya nak. Sini dulu. Marfu bidomah. Oh, doma ya Ustaz. Aina kideru lajami. Abu ya. Lahmi. Nah. Lahmi. Lahmi. Hiya fi talajati. Talajati. Kidrul lahmi artinya panci daging. daging. Kidrul lahmi. Sabah. Arba'ah hadza babun wa hadhihi nafidatun. Bagus. Ummu Andi nomor 5. Diuraikan nomor 5. Hadhihi. Masih ada ya Ustaz? Masih uraikan. Uraikan nomor 5. Hadhihi. Hadhihi mubtada. Ismul isyarah. Ismun isyarah. Wa huwa mudhof. Wa huwa mubtada, bukan mudhof. Mubtada. Wa huwa apa sih buyar semua? Wa huwa Fokus dulu Ummu Andi, fokus dulu ya. ya Ustaz. Hadza isim isyarah. Bukan hadza tapi Hadza bukan hadza. ambil dulu adik ini aku. Hadza ismun isyarah. Bukan hadza tapi salah. Apa Ustaz? Hadhihi isim isyarah. Ismun isyarah. Ummu mudhaf, Yasirin mudhaf ilaih. Belum tersusun. Oh iya. Hadhihi isim isyarah. Ummu mudhaf khobar. Gini hadhihi isim isyarah wa huwa mubtada. Oh, wa huwa mubtada. Oh gitu. Hadhihi isim isyarah wa huwa mubtada. Ummu khobar. Ummu khobar wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Yasirin mudhaf ilaih. Pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Kan Ustaz buyar tadi anak ganggu. Oh ya, nggak apa-apa bersama anak. Tapi apa namanya, fokus diusahakan. Ulangi coba. Hadhihi ismun isyarah wa huwa mubtada. Ummu khobar mudhaf. Wa huwa mudhaf. Yasirun mudhaf ilaih. Gitu Yasirin mudhaf ilaih. Nah, la ba'sum. Syukran Ummu Andi. Istiqomah ya. Insyaallah Ustaz. Nah, berikutnya Ummu Asih. Iqra waktub. Iqra waktub, baca dan tulislah. Hadza jidu wa hadhihi madrasatun. Ulangi. Hadza masjidu wa Jangan masjidu. Tapi masjidu jangan. Mas Tanwinkan saja. Oh, masjidun. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Nah, gitu. Man hadhihi
Hadihi ukhtu Abbasin. Nah, itu. Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Hmm. Hada bnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Khamsa. Hadhihi ummu Yasirin. Sit. Aina kidrul lahmi Betul. hiya fisalajatun. Fisalajatun. Betul lah. Fi harfu Kosong. jar. Fisalajatin. Enggak boleh tanwin, ada alif lam. Astagfirullahaladzim. Hiya fisalajati. Nah, begitu. Sabah. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Nah, nomor 5 ulangi uraiannya Om. Hadhihi ismun Kelima. Ismun isaroh wa huwa mubtada ummu khobar khobar wa huwa mudhof yasirin yasirin mudhofun ilaih majrurur bil kasroti. bagus. Syukran Ummu Asih. Afwan Ustaz. Ummu Hamriana berikutnya Om. Iqra. Iqra waktub. Wahid. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Isnan. Man hadhihi ukhtu Abbasin. Salasa. Hadza dikun wa hadhihi dajjajatun. Arba. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Khamsa. Hadhihi ummu Yasirin. Sitta. Aina kidrul lahmi hiya fis salajati. Sab'ah. Hadza babun wa hadhihi nafizatun. Nomor 7 itu gampang. Hadza isim Isyarah. wa huwa Hadza isim isyarah wa huwa mubtada. Babun khabar. Marfu bidam. Marfu bid dhammah. Nah, bukan mudhaf dia kan? Ya Ustaz. Kata tunggal saja. Waw disebut huruf ataf. Hadhihi sama isim isyarah wa huwa mubtada. nafidat. Nafidatun khabar marfu bid dhammah. Nah, gitu. Bisa ya, Muhammadiyana. Insyaallah. Udah ya. Nah, ini mumpung masih dasar-dasar ini Om. Mumpung masih dasar materi kita, harap dikonsentrasikan, difokuskan. Dasar ini. Nah, Ustaz, Belum kita insyaallah. langkah yang lebih jauh. Belum, masih dasar. Insyaallah. Jadi mumpung masih dasar, perlu difokuskan, dikuasai uraian-uraiannya. Langkah-langkahnya juga tersusun. Syukuran Muhammadiyana. Bagus. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Ummu Sutmidar. Fadli Om. Iqra. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Wahid. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Bagus. Nah. Man hadhihi hadhihi ukhtu Abbasin. Bagus. Mana? Hadza dikun hadza dik Di panjang. Dikun.
Hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Arba'ah. Hadza banul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Khamsa. Hadhihi ummu Yasirun. Ulangi. Ada al-idhofah. Hadhihi ummu Yasirin. Bagus. Hadhihi isim Isim isyarah wa huwa wa huwa mubtada. ummu Ummu mudhof. sebelum kita katakan mudhof apa dulu? Kan tadi hadhihi mubtada. Berarti Khobar. khobar. Ummu khobar. Wa huwa Wa huwa mubtada. wa Wa huwa huwa Astaghfirullahaladzim. Wa wa huwa huwa mu mudhof. bagus. Mudhof. Ya Shirin. Yasirin mudhof ilai majrurun Majrur. bil kasrah. Bagus. Sita. Aina kidri. Ulangi. Aina. Aina. Aina kiderul lahmi. Betul. Hiya fi hiya fi salajatun. Ada fi Hiya fi harf itu. salajati. Betul. Hadza babun wa hadhihi nafizatun. Bagus. Artinya datang semua belum? Mujud midar. Insyaallah. Insyaallah Ustaz. Kondisi gimana malam ini? Sehat Om? Masih kurang Ustaz, tapi alhamdulillah bisa lah. Kuat ya? Sebenarnya sama penyakitnya sama istri anak sama GERD juga GERD. Sama istri anak juga punya mah ya. GERD kan mah Om ya, Ya, Ustaz. lambung. Emang kalau udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain gitu. GERD. Sering Ya, sesek Ustaz. ya? Sesek nggak? Sesak terus naik ke kepala, sakit kepala hebat Ustaz. Masya Allah, nah, betul. Gemetar. Jadi harus tenang, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh stres, tenang aja, dibawa tenang Om, Insyaallah istighfar, Ustaz. zikir ya, syafakillah, Insyaallah. Bismillah. Berikutnya ada Mufauni, Ya Ustaz, Iqra, Iqra waktub, baca dan tulislah. Wahid, Wahidun, hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Isnan, Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Salas, Salasa, hadza dikun wa hadhihi dajajatun. Arba'ah, Arba'ah. hadza banul mudiri wa hadhihi bintul mudarrisi. Nah, nomor 4 itu. Nomor 4 Mufauni. Hadza ismu Isim isyarah wa huwa mubtada. Ibnu ibn. khabar wa huwa mudhaf. Marfu' Hmm, bidammah. bagus. Al-mudiri mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Khamsa. Hadhihi ummu Yasirin. Sit. Aina qidarul lahmi? Hiya fis salajati. Sabah. Hadza babun wa hadhihi nafizatun. Tadi dikun apa artinya dikun? Ayam jantan, Dajajatun. ayam betina. Qidrul lahmi. Tempat daging Ustaz. Kidur Panci. panci daging. Nah, panci daging. Qidru kemarin kan? Ya Ustaz. Muzakkar apa muannas? Muannas.
Maka domirnya tuh pakai hiya tuh, ya kan? Hiya, Iya, Ustaz. kan pakai huwa kan? Pakai hiya. Salaja apa salaja? Kulkas. Kulkas. Syukron, mufroni bagus. Alhamdulillah. Ummu An-Nisa hadirah. Iqra. Hadir, Ustaz. Hadir ya. Iqra waktub. Mm-mm. Baca dan tulislah. Hadir ya. Hadhihi masjidun wa hadhihi madrasatun. Isnan. Isnan. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu Abbasin. Halas. Salasah. Hadhihi dikun wa hadhihi dajjajatun. Arba'ah. Arba'ah. Hadza ibnul mudiri wa hadhihi bintu madrasati. Ulangi. Wahadihi. Wa hadhihi bintu madrasati. Bintul. Ya. Tul. Bintul madrasati. Yuwaffal ya Ustaz. Bintul apa? Bintul mudarrisi. Nah, anak perempuan guru, bukan anak perempuan sekolah. Sekolah nggak punya Naam, anak. naam Ustaz. Ya kan? Khamsah. Khamsah. Hadhihi ummu Yasirin. Sit. Aina kirirul lahmi? Hiya fit salajati. Sabah. Sab'ah. Hadha babun wa hadhihi nafidhatun. Nah, Ummu An-Nisa. Nomor 5 Hadhihi ismu Ismu isyarah wa huwa mubtada. Ummu Ummu khabar wa huwa mudhaf. Yasirin. Mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Nah, bagus. Ahsanti Syukran. Afan Ustaz. Sudah semua ya. Ummu Fitri sudah. Yang lain juga sudah ya, ya. Selesai ya. Latihan pertama ini. Insyaallah Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Nah, Ustaz. Sudah. berikutnya anak tanya kembali nih. Ummu Fitri. Ma hadha? Tunggu dulu, Ustaz. Karena terbuka yang lain. Ya, Ma Ustaz. hadha? Bu Haza Fitri, ma hadha? qalamun. Haza qalamun. Bagus. Kemudian ma hadhihi? Hazihi mil'aqatun. Wa ma hadha? Haza kitabun. Ma hadha? Haza komisun. Syukran. Bu Fitri. Afwan, Ustaz. Ummu Aisyah Anwar. Ma hadha? Hadza baitun. Wa hadha? Hadza Wa hadhihi? hadhihi sa'atun. Hadhihi salatun. Wa hadhihi? Hadhihi sayyaratun. Wa hadha? Hadza babun. Syukran. Ummu Aisyah bagus. Afan Ustaz. Ummu Andi. Ma hadhihi? Hadhihi rijlun. Mulai lagi. Wa ma hadhihi? Hadhihi darajatun. Darajah. Wa hadhihi? Hadhihi yadun. Wa hadha? Hadza anfun. Syukran. Ummu Andi. Ini enggak terus. Ibu Nur. Ummu Aisyah Ibu Nur. Ma hadha? Hadza famun. Wa hadhihi? Hadhihi kidrun. Wa hadhihi? Hadhihi mikwatun. Wa hadha?
Ada kursiyun. Bagus, Masya Allah. Umuranti. Ma hadhihi. Umuranti ada. Ma hadhihi. Atau Ummu Asih. Ma hadhihi. Hadihi salajatun. Nah, salla lab tashdid. Salla jism. Hadihi salajatun. Wa hadha. Hada miftahun. Hadha. Hada masjidun. Wa hadha. Hada najmun. Syukron. Bagus. Ummu Asih. Masya Allah. Ummu Sudmidar. Ma hadha. Hadza Sudmidar. qalamun. Wa hadhihi. Hadhihi mil'aqatun. Wa hadha. Hadza kitabun. Ma hadha. Kemeja. Hadza qamisun. Bagus. Maksud midar. Komisun. Insyaallah mudah. Umu. Nanti ada. Umu An-Nisa. Ma hadha Umu An-Nisa. Hadza babun. Bukan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak perhatikan. Hadza baitun. Nah, babun ini. Naam, naam, Ustaz. Wa ma hadhihi. Hadhihi sa'atu. Kalau tas apa tas? Tas. Haqibatun. Haqibatun. Wa hadhihi. Hadhihi sayyaratun. Ma hadha. Hadza babun. Nah, pintu yang besar. Hadha babun Kabirun. kabirun. Syukron. Umu An-Nisa. Bagus. Naam, Ustaz. Afwan. Berikutnya ada Ummu Fauni. Ma hadhihi. Hadhihi rijlun. Wa hadhihi. Hadhihi darajatun. Wa hadha. Yadun. Hadhihi, Ustaz. Wa hadhihi. Wa hadhihi. Hadhihi yadun. Ma hadha. Anfun. Hadza Antum. Kalau telinga. telinga uzunun. Hadhi uzunun. Syukron. Bagus. Fauni. Ukhtu Nur Fadilah. Ma hadha. Ustaz. Hadza famun. Wa hadhihi. Hadhihi kidahun. Hadhihi. Hadhihi mikwatun. Hadha. Hadza kursiyun. Syukron. Tunur. Naam, Ustaz. Afwan. Muwardah. Ma hadha. Ma hadhihi afwan. Hadhihi salajatun. Salajatun. Kulkas yang besar. Hadhihi salajatun. Hadhihi salajatun kabiratun. Kabiratun juga muannas ya. Ma hadha. Hadza miftahun. Miftah. Kunci yang baru. Hadha miftahun. Miftahun. Hadza miftahun jadidun. Jadidun. Ma hadha. Hadza masjidun. Masjid yang indah. Hadza masjidun jamilun. Masjidun jamilun. Ma hadha. Hadza
bintang yang jauh. Hadza najmun Dan najmun ba'i ba'idun. Hadza najmun ba'idun. Najmun ba'idun. Bintang yang indah. dan najmun jamilun. Jamilun. Syukran. Wardah bagus. Ummu Hamriana, kita langsung saja latihan yang ketiga. Iqra'il Iqra'il misal wa kawin jumalan ala gira girarat gira ri oh, ala girarahi gira. girarihi Ulangi. ala girarihi Iqra. Ulangi iqra'il misalah. Iqra'il misala wa kawin jumalan ala girarihi. Bacalah. Bacalah contoh dan susunlah jumlah kalimat Kalimat. ini atas Nah, ala girarihi. sebagaimana. Lihat di layar. Oh ya. Sebagaimana contohnya. Yuk. Jadi kita latihan berikutnya, Om. Merubah khabarnya dari mudzakkar menjadi Muannas. muannas dengan ditambahkan tak Tak marbutah. marbutah. Contohnya Muhamriana. Wahid. Wahid Muhammadun talibun. Muhammad seorang Aminatu. pelajar. Muhammad seorang pelajar. Aminatu. Laki-laki. Ya, laki-laki. Aminatu talibatun. Aminah seorang seorang siswi. siswi pelajar perempuan. Nah, di sini perubahannya thalibun mudzakkar kita tambahkan tak marbutah menjadi Muannas. muannas thalibatan. Kemudian ba-nya thalibun yang asalnya dhammah bun menjadi Fathah. ba-nya fathah ba jadi ba thaliba ba. Nah, Ya kan, Bu Ya. jadi ba dia berubah. Wahid wahid. Khalas wahid. Isnan. contohnya isnan afwan. Hamidun tabibun. Nah, jadi Fatimatu tabibatun. nah gitu. Fatimah seorang Orang dokter perempuan. dokter perempuan, bu dokter, ibu dokter. Salasa Salasa huwa muslimun. Hiya muslimatun. dia seorang Dia seorang muslimah. muslimah. Arba'ah Arba'ah. Al-babu mughlaqun. An-nafizatu mughlaqatun. Nah, muglaqatun artinya Tertutup. tertutup. Kalau terbuka, Maftuhun. maftuhun. Khamsah Khamsa. Al-mindilu wasikhun. Al-yaddu wasikhatun. Sahih al-mindil sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Tangan itu kotor. Kotor. Wasikhotun karena tangan muannas dia. Muannas. Sittah Sita asyayu harun. teh itu Teh itu panas. Al-qahwatu harotun. kopi. Kopi itu panas. Sabah Sab'a al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Masjid itu jauh. Sekolah itu jauh. Kalau dekat apa dekat? Qaribun. Qaribun. Thamaniya. Thamaniya. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Pelajar itu, siswa itu sakit, siswi itu sakit. Sakit maridatun, maridah. Maridah. Jadi tambahkan tak maridah. Tis'ah Tis'a al-hisanu
sari'un, as-sayyaratu sari'atun. Kuda Kuda itu itu cepat, mobil itu cepat, cepat, laju. laju. Sayyaratu sari'at. Asyarah. Al-qamaru jamilun. Bulan itu Al-qamar indah. tuh. Nah, al-qamar muzakkar apa muannas? Al-qamaru di sini jamilun berarti muzakkar ya Ustaz. Muzakkar. Sedangkan asyamsu Asyamsu jamilatun muannas. dari mana Ummu Hamriana tahu asyamsu muannas? Dari nas Al-Qur'an dikatakan muannas Ustaz. Nah, dari nas Atau dari Al-Qur'an atau dari penutur asli orang Arabnya kan? iya. Syamsu muannas dia. Tidak ada tak marbutohnya, bukan juga sifat perempuan kan? Nah, Ustaz. Dari penuturnya, dari kesepakatan orang Arab. Muannas ya. Ahada asyarah. Ahada asyara al-abu jalisun. Ayat. Al-ummu jalisatun. Ayah Mm. itu duduk dan ibu itu duduk. Kalau berdiri apa? Berdiri. Oh, berdiri. Wa Oh, wakifun. wakifah. Betul. Wakifun. Wakifun. Muannasnya. Wakifatun. Nah gitu. Amriana. Baca ulang ya. 1 sampai 11 langsung. Wahid. Nomor Wahid. 2 langsung. Nomor 2. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Huwa Salah. muslimun. Hmm. Iya muslimatun. Arba. Al-babu mughlaqun. An-nafidhatu mughlaqatun. Nah. Al-mindilu wasikhun. Al-yaddu wasihotun. Asyayu harun. Al-qahwatu harrotun. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Bagus. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Nah, bagus semua Amriana. Semuanya jumlahnya jumlah Ismiyah. Nah, nggak ada fi'il kan? Nah, Ustaz. Berarti kalau jumlah ismiyah Terdiri mubtada, dari mubtada dan khabar. mubtadanya Muhammad. Muhammad. Khabarnya talibun. Syukran Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Umudina langsung nomor 2. Senan. Umudina. 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 Bagus, bagus. Udah bagus. Salasa. Salasa. Huwa muslimun, hiya muslimatun. Arba'ah. Arba'ah, al-babu muhlaqun, an-nafidatu muhlaqatun. Khamsa. Khamsa, al-mindilu wasihun, al-yadu wasihotun. Sid. Sita, asyayu harrun, al-qahwatu harrotun. Al-masjidu ba'idun, al-madrasatu ba'idatun. Samania, at-taulibu maridun, at-talibatu maridotun. Tis'ah al-hisanu sari'un, as-sayyaratu sari'atun. Asyarah. Asyara al-qamaru jamilun, asyamsu jamilatun.
أحد Ahada عشر. asaro. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Syukran, bagus Umudina. Lancar. Afwan, Nggak Ustaz. sulit? Ada kesulitan nggak? Alhamdulillah. Oke, Ustaz, lancar. Lancar ya. Semoga dilancarkan Ya, terus. Umudina. amin. Ukhtun Nur Fadila langsung saja. Nomor 2. Hamid. Nama Ustaz. Nama Ustaz. Fadli. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Salasa. Huwa muslimun ya muslimatun. Arba'ah. Al-babu muglakun. An-nafizatu muglakotun. Apa artinya? Mughlaqun. Tertutup Ustaz. Lawannya Maftuhun. maftuhun mughlaqun. Khamsa. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhotun. Wasikhun apa? Wasikhun artinya. Bersih. Lawannya. Kotor. Wasikhun kotor. Lawannya Lawannya nazifun. nazifun. Sid. Asyayu harun. Al-qahwatu baridu al-qahwatu harrotun. Haratun apa? Panas. Dingin. Baridun. Baridun. Sab'ah. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Thamania. At-talibu maridun. Talibatu. At-talibatu maridotun. Tis'ah. Al-hisan. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Asyarah. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Hada asyarah. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Berdiri. Wa. Wakifun. Waqif. Kemarin. Syukran. Ukhtun Nur bagus. Apa Ustaz? Ummu Anisa. Isnan. Dua. Isnan. Hamidun tabibun. Fatimatu bibatun. Salasa. Huwa muslimun. Hiya Bagus. muslimatun. Arba'ah. Arba'ah. Al-babu maftuh mughlaqun. An-nafizatu mughlaqatun. Khamsah. Khamsah. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu apa ya? Al-yadu Tambahkan saja. Tak marbutah. Wasikhah. wasikhotun. Al-yadu wasikhotun. Pendek Wasikhotun. saja. Wasikhotun. Wasikhotun. Sita. Sita. Asyayu harun. Al-qahwatu kharatun. Bagus. Sab'ah. Sab'ah. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Samaniyah. Thamaniyah. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Tis'ah. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Asyarah. Asyarah. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun.
ahada asyara. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Lancar. Bu Anissa bisa ya? Insyaallah Ustaz. Syukran Afwan. Umur Ranti langsung juga bagus nggak jaringan? Wah, Ustaz. semoga Hamidun. Fatinatun Tobibatun. Ya. Tiga. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Salas. Arba. Al-muklakun. An-nafidatun mughlaqatun. Khamsah. Al-mindilu wasikun. Al-yadu. Asyai asyaya Asya. asyayuha. Hah? Bagus. Betul, betul, betul. Al-qahwatu harotun. Sabah. Al-masjidu ba'id. Al-madrasatu Samanya. talibatu maridotun. Al-hasanu sari'un. As-sayaratu sari'atun. Bagus. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Nah, Al-abu jalisun. Al-ummu nah. Syukran. Umur Ranti. Babas. Ummu Andi. Nomor dua, langsung. Afwan Ustaz, anak ya Ustaz. Nah, Ummu Andi betul. Boleh Ummu lewat Andi. dulu. Boleh Nah, lewat dulu boleh. Ustaz. Boleh. Ibu Nur. Ibu Nur. Aisyah. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Langsung. Isnan Hamidun Tobibun. Fatimatun Tobibatun. Lagi, nama perempuan Fatimatu nggak boleh. Fatimatu Tobibatun. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Nah, Arba'a al-babu muglakun. An-nabidatu muglakotun. Khamsa al-mindilu wasihun. Al-yadu wasihotun. Sit. Ta as-sayu harun. Al-qahwatu harrotun. Sab'a Sabah. al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Khamsa sab'a al-tolibu at-tolibu maridun. At-tolibatu maridotun. Tis'ah. Tis'a al-hisanu sari'un. As-sayaratu sari'atun. Asara Asyara. al-qamaru jamilun. Asyamsu jamilatun. Hadasara al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Allah Ustaz. Masih ada. Allah Ummu. Ustaz. Bagus, Mu'asi mungkin. Fadli, Hamidun Tobibun. Fatimatu
tabibatun. Bagus. Huwa muslimu. Hiya muslimatun. Muslimun apa? Al-babu. Anu ini. Muslimun gitu. Oh, muslimun. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Arba'ah. Al-babu mughlaqun. Hmm. An-nafidatu mughlaqatun. Khamsah. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Sif. Asya'u harun. Asyayu. Oh, asyayu harun. Al-qahwatu harotun. Hmm. Al-mindilu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. At-talibu at-talibu maridun. At-talibatu maridotun. Nah, Ke atasin Pak Ustadz. tis'ah. Al-qamaru Nomor 9. jamilun. Oh. 9. Al-hisanu sari'un. Apa ini tuh ya? Mobil As-sayyar. tuh as-sayyaratu as-sayyaratu sari'atun. Nah, sari'atun. Al-qamaru jamilun. Asyamsu jamilatun. Al-abu jalisun. Al-umu jalisatun. Bagus. Umu Asih. Umu Midar. Nomor 2 langsung. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Arba'ah. Al-babu mukhlaqun. An-nafizatu mukhlaqatun. Khamsah. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Sittah. 6. Asyayu harun. Al-qahwatu harwatun. Sab'ah. 7. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Amaniyah. 8. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Tis'ah. 9. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Asyarah. 10. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. Ada asyarah. 11. Al-abu jalisun. Al-ummu. Al-ummu jalisatun. Bagus. Umu Midar. Syukran. Afwan Ustadz. Kemudian Umu Fauni. Nomor 2 langsung. Ya Ustaz. Hamid. Bismillah. Hamidun tabibun. Faqimatun tabibatun. Nama perempuan. Tak boleh. Boleh. Oh ya, Ustaz. Fatimatu tabibatun. Selasa. Muslimun hiya muslimatun. Arba'ah. Abu mughlaqun.
An-nafidhatun mughlaqun. Anna An-nafidhatu mughlaqun. mug Mughlaqatun. Apaan, Ustaz? khamsah. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Wasikhatun. Pendek mau. Wasikhatun. Sit Asyayu harun. Asyayu harrun. Al-qahwatu harratun. sab'ah. 7. Al-masjidu Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. 8. Talibu maridun. At-talibatu maridatun. 9. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. 10. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. 11. Al-babu jalisun. Al-ummu jalisatun. Syukran, bagus Mufawni. Kan Ustaz? Ummu Aisyah Anwar. Nomor 2 Nah, Ustaz. Nomor 2 ya. Hamidun tabibun. Bagus. Fatimah. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Bagus. Wa muslimun hiya muslimatun. 4. Al-babu mughlaqun. An-nafidhatu mughlaqatun. 5. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Sit Asyayu harun. Al-qahwatu haratun. 7. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. 8. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. 9. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. 10. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. 11. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Bagus Aisyah. Ummu Fitri. Nomor 2 Hadir Ustaz. Bismillah. Hamidun tabibun. Fatimatu tabib. Tabib. Huwa muslimun. Hiya. Betul. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. 4. Al-babu mughlaqun. An-nafizatu mughlaqatun. 5. Al-mindilu wasihun. Al-yadu wasikhatun. Sit As-sayu harun. Al-kahwatu haratun. 7. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. 8. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. 9. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. 10. Al-qamaru jamilun. Asy-syamsu jamilatun. 11. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Lancar Syukran. Afwan Ustaz. Ummu Wardah. 2 Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Huwa Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Al-bab
Al-babu mughlaqun. An-nafidatu mughlaqatun. Al-mindil. Al-mindilu mindilu wasikhun. Asyayu. Al-yadu wasikhatun. Hmm. Asyharun. Al-qahwatu harratun. Al-masjid. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Al-talib. Al-talibu maridun. Al-talibatu maridatun. Al-hisan. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. Al-qamar. Qamaru jamilun. Asyamsu jamilatun. Al-abu. Abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Nah, kalau siapa lagi yang belum? Mau Andi belum? Artinya. Mana Ustaz? Nah, Isnan. Isnan, bismillah. Muhammadun tolibun. Aminatu tolibatun. Dua. Betul nggak apa? Oh, Dua. apa ya? Ham, Hamidin tobibun. Ha. Fa- Ha. Hah? Hamidun tobibun. Hmm. Fatimatun, Fatimatu Fa. tobibu. Fa gitu Fati, panjang. Fa. Fatimatu tobibatun. Hmm. Huwa. Huwa muslimu, hiya muslimun, hiya muslimatun. Al-bab. Al albabu muklaku an Mughlaqun. muklakun al annafidatu muklakotun Hmm. an al mindilu wasikhun al yadu wasikhotun Asyai. asyayu harun al qawatu haratu Harotun. ha ya harotun Hmm. al masjid al masjidi al Ulangi. masjidu al masjidu ba'idun al madrasatu ba'idatun Hmm. al tolibu At. At. at tolibu maridun at tolibatu maridotun Nah. al hisanu sari'un as-sayaratu sari sari'atun Hmm. al-qamaru jamilun asyamsu jamilatun Al-abu. al-abu jalisun al-ummu jalisatun Ja panjang. ja, al-ummu jalisatun. Nah, perhatikan panjang pendeknya. Mau Andi. Nah, Ustaz. Bagus. Surat Waktu Nur Fadilah. Isnan. Waktu Nur Fadilah mungkin. Ada. Ustaz, Ini udah belum? sudah Ustaz. Udah ya. Nah, sudah semua Om. Kalau sudah semua, kita cukupkan mungkin sampai sini. Jumpa lagi insya Allah hari Selasa kembali. Jangan lupa merujaah dan banyak banyak latihan sendiri ya.
banyak dilatih sendiri biar mungkin biar lancar. Allahumma zinna ilman nafi'an, ya Allah tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu. Sama.